The angle of the loop going like this. Lui, il veut que l'angle arrive pour ce côté-là, il veut que l'angle arrive comme ça. How would that be? Does anybody know? Comment ça, qu'est-ce qu'il faut faire? It would be overhand, like this, Là, ce sera par-dessus. right? Ah ouais, c'est plus bien. So the angle is right. Very, very important, because if your angle's wrong, you won't catch it. De ce Nine côté, times c'est out of de ten. ce côté en fait, donc c'est overhead, donc Si. au-dessus de la tête. Parce qu'il est de ce côté et de l'autre côté, c'est les deux qui vous amènent. If I have an overhead, it's too flat. It'll catch his ears maybe, but it'll miss. I want that angle the same. Okay? Donc Same il fait un from overhead, mais il lui donne un peu d'angle quand même. straight behind him here. It's got to come out here like this. Okay, so the tip of my loop has to be pointed down as I'm roping from straight behind. Donc quand il est pile derrière, c'est pareil, il fait un overhead, mais il va... Yeah, and I missed. But the angle has to be to match the face. What's the most successful location? Different people have different preferences. I really like this shot because when you're horseback, that's a whole other dynamic when you're on a horse. Lui, il préfère ce coup-là, là. Le... Because- what kind of- Oriane. Overhead. Overhead, parce This is que overhead. c'est mieux quand le cheval recule. But I want my horse facing the animal and ready to flow with him. Il See? veut que son cheval regarde le veau et soit prêt à partir avec lui. Like if this calf's going that way and I'm over here and I throw, I have to turn my horse around and go Parce que with si him. je l'attrape dans Otherwise, la I might mauvaise not get my direction, mon down. cheval doit tourner et là c'est pas pratique pour le lasso, pour l'attraper au lasso. So this shot I really like because I can turn my horse as I Il tourne throw son cheval et ça c'est ce qu'il and I aime go faire. with him. Et il part avec le... il suit. But it's the same with every shot. You want to be able to point your horse and follow Il faut d'abord être cattle capable de pointer until you're votre ready cheval, to stop. Everything's good. See? pointer votre cheval dans la même direction And donc, et the être prêt à reason- stopper aussi avec le cheval. The reason I'm talking about being horseback now is because you need to practice on the ground like you're on a horse if you're ever going to rope from a horse. See what I'm saying? If you practice it like you're just standing here, everything's different. Yeah. So you want to practice it like you're on a horse. Après, allez Marc, Closer, Mark. Marc il va envoyer son chapeau. Désolé, petit jour d'annonce que je vais l'avoir. They should actually start closer, Richard. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, j'en peux plus de voir Marc. Hein? Je me régale. C'est un bonheur. de caméra. Oh, Bernard, viens. Non, viens. Il a des nœuds. Non, je rigole. Pas un, il y en a des lassos, Bernard, pas un. Bernard, hier, t'es le Allez, meilleur. vas-y Bernard, Allez, lance-toi. Bernard, montre-nous, t'es le meilleur. hier. Allez, viens. Attention, et là, hop. Hop. Our guest today rode in the morning, endured a Wyoming thunderstorm with Jesse and Levi, had some roping lessons, and then retired to the lodge for the evening meal with Wayne and Judy.